नमस्कार प्रिय बंधुगण समस्त को प्रभु जीशुकर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण आज भिडियो आमे माने इस्राएल देशर एक सहर एवं सही सहर भितर एक बहुत सुंदर बगीचा को आमे माने देखिबा जार ना होची बाहाई गार्डन बा गार्डन रो ना होची बाहाई बगीचा। तबे प्रिय बंधुगण एठी बहुत लोक मैंने आसते आपड़ देखिपुर गोटे छोट झीटी अच्छी केमती खेलु अच्छी आनंदर सहित आपड़ ये गला बहुत आनंद लगे। बहुत सुंदर जगह प्रिय बंधुगण ये जो बाहाई गार्डन जो बगीचा माने एमती सुंदर भाव सजाही आपड़ निजे देखु मु कि कहबी ना आपड़ निजे देखु जे ये बगीचाटी माने किमिते दिशुची आपन केमिते लागुची। तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई भनी माने आपन हयत भाबुथबे कौन एई हाइफा जो सहर विषय कौन बाइबल लिखा अच्छे। तबे प्रिय बंधुगण बाइबल तो डायरेक्ट लिखा ही किंतु बाइबल सहित ए जगार बहुत गभीर संपर्क अच्छे। हाँ प्रिय बंधुगण बाइबल तो नहीं किंतु हाइफा हूँ बाइबल जते भी दर्शनीय स्थान गुड़िक रही अच्छी तार आखपाख अंचल बा बाइबल सहित जड़ित अटे। यही जगह एलियन सहित जड़ित अटे आई जगह कयफा एवं पीतल सहित मध्य जड़ित अटे। केमिति देखंतु आपण जानिथिबे जे एलियो 40 जन बाल रो उपासक को माने बाल रो जाजक को केमती हत्या करते। हाँ प्रिय बंधुगण जदि आपण खोलिया को चाहते प्रथम राजावली 19 पर्व 1-3 आपण पढ़िबे जदि एठी एमती लिखा अच्छे अनंतर आहाब एलियंकर कृत समस्त कर्मर वृत्तांत और से किपरि खड़गरे समस्त भविष्यत वक्ता को बध करते ता इसेबल को जनाइला। तहिरे इसेबल एलियंक निकट को दूत पठाई यही कथा कहला प्राय काली यही समय को जेबे मु तुम प्राण को सेमानक जनकर प्राण तुल्य न करे तेबे देवता माने मते सही दंड मते तहिरी अधिक देंतु। तो एलियो यह देखी अपन प्राण सकाशे उठी जाई जिहुदार बेरसेबार उपस्थित हेले और सेठार अपना दास को छाड़िले। तबे प्रिय बंधुगण आपण देखंतु एलियो हत्या करथिले 40 जन बाल रो देवता को आपण हत्या करथिले। आपण वीडियो देखुतांतु ए जो बाहाई गार्डन बा बाहाई बगीचा को आपण देखुतांतु एंजॉय करथांतु आ परमेश्वर को वाक्य मध्य मझिरे मझिरे आपण शुणुथांतु। तेबे एलियन सहित ए स्थानर संपर्क रही अच्छे। तेबे जदि आम देखा प्रथम राजावली 18 पर्व 20-40 सेटा आम देखा पाइबा किपरि एलियो बाल रो उपासक मान को चैलेंज करुचंते जे किए सत्य परमेश्वर आज प्रमाणित हो जाऊ। मो जहाँ को विश्वास करे प्रकृत रे सी सत्य परमेश्वर ना तुम्हें बाल देवतार जो उपासक मान अस तुमर बाल देवता सत्य। जदि तुमर बाल देवता सत्य तेबे आमे ताहार उपासना करिबा। जदि मो परमेश्वर जदि सत्य तेबे मो परमेश्वर को उपासना हब। एमिति गुटे चैलेंज कले किए चैलेंज कले एलियो चैलेंज कले आ समान कौन करुचंती सकाळु संध्या पर्यंत सेमाने बाल को डाकिले बाल सेमानकर प्रार्थना सुनिले नाही। एटा देखंतु प्रिय बंधुगण आपण दूररू देखिले ए गार्डन बा ए बगीचाटी एमिते देखा जीवो जदि आपण दूररू देखिबे। तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई एवं भनी माने तापर सेमाने डाकी साइला परे आउ तापर एलियो डाकुचंती सदाप्रभु को परमेश्वर प्रार्थना शुणुचंती एवं सेठार जो यज्ञ वेदी सजा होता
ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଖସୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଖସିଲା, ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ସବୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ବୃଷ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା। ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ଢଳା ହେଇଥିଲା ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ପକାଇଲା। ତାପରେ ସେଇ ନିଆଁ ଗୋଡ଼େଇଲା କାହାକୁ? ବାଲର ଉପାସକମାନଙ୍କୁ ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ହେଉଛି ସେ ଏଲିୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। ଆଉ ଏଲିୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଏଲିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଆଉ ଏଲିୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ଖସେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଡାକକୁ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କେମିତି ଆହାବ ଏବଂ ଇସବଲ ରାଣୀଙ୍କର ପତନ ହେଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଥିବା ଖଜୁରୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଯେଉଁ ଫଳେ ନାହିଁ କି, ଏ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଜୁରୀ କୋଳି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚ ଅଛି, ଉପରେ ଘର ଅଛି, ତଳେ ବି ଅଛି ଜାଗା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡ଼େନଟି ବା ଏଇ ବଗିଚାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟେ। ୱାଓ! ଏ ବଗିଚାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ହାଇଫା ଗାର୍ଡ଼େନ ବା ହାଇଫା, ୟା ନାଁ ହେଉଛି ହାଇଫା। କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଏଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଏଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କାର୍ମେଲ ପର୍ବତରେ 40 ଜଣ ବାଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏଲିୟ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବଧ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗା କୟଫା ମହାଯାଜକ ଏବଂ ପିତ୍ତଳଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖା ନାହିଁ ହାଇଫା ସହର ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଅଛି। ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ବି ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ସୁଦ୍ଧା ଜାଗା ଧରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜାଗା କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବୁ। ଯାହା ହେଉ ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।